ଆଜିର ସମୟରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କର୍କଟ ରୋଗ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ରୋଗରେ ରୋଗୀ ଅତିଶୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସବୁ ସରିଯାଏ। ଏପରି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାମ ରହିଛି କର୍କଟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହୁଣ୍ଡି। ଆଜି ଥିଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଗଙ୍ଗାରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଣପୁର ପାଟନା ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୀବ ତରାଇଙ୍କ ପୁଅର ନାମକରଣ ଉତ୍ସବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହୁଣ୍ଡିକୁ ରଖାଯାଇ ଯାହା ବାଦ୍ୟନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଏକ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ଠାକୁରପାଟନାର କର୍କଟ ପୀଡ଼ିତ ମୁରଲୀଧର ବାଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସହ ହୁଣ୍ଡି ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହୁଣ୍ଡି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କର୍କଟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଓ ସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଦମନ ମହାନ୍ତି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଓ ସାମାଜିକ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ମା मोहिनी माँ परामर्शदाता निमाईचरण कर ट्रस्ट उपदेष्टा प्रमोद नायक निमाईचरण दास सुरेंद्र परिड़ा पीताम्बर स्माई निहारंजन दास बलराम मल्लिक बाबूराम तराई और पुनिझियो प्रीति संपन्ना तराई उपस्थित थे। पुओ हर भारी दुखद समय दुखद संवाद से जन माँ जो खबर पाइले मुझे जीवन सकल मारू उद्देश्य रखी छोट पिलाटी सान सीना दानता महान सान सीना दानता महान तार से महान दान निश्चित महनीय कार्य आसो कही मु मोर वक्तव्य शेष कर जय जगन्नाथ शक्ति सामर्थ्य नहीं तेना समाज में आम जदि क्या 5 टंका हाथ उठे देथिबा भगवान आम हाथ को केते 25 टंका आसवा आम समय से कथा ईश्वर चिंता करेंगे। तेणु ये भाव जगतर कथा जगन्नाथ महाप्रभु पाखे मोर ये प्रार्थना करी समस्त मनीष मान भर मनीष प्रति अंतत टिके दया टिके स्नेह टिके सहानुभूति आउ टिके सहयोग रहा दरकार। कारण ये हूँ मानवीय गुण। ये गुण गुड़ा को जब आम हरईदबा ताहले आम मानव शरीर धरी पशु सहित सामान हो जावा। तेणु मनीष भितर थी मनीष पणिया आम मनीष तेणु आज मुरली भाई को जत किंचित सहयोग करी भगवान पाखे आम आमर गोटे बड़ दाबी रखा से भाई शरीर भगवान खूब शीघ्र आरोग्य कर दिंतु जीवन निरामय जीवन हो आगामी भविष्य सुखमय हो। महाप्रभु मंगल करंतु मुरलीधर भाई सुस्थ हूँ समाज मुख्य स्रोत सामिल हूँ। परिप्रेक्षी में आम आम ट्रस्ट मुखपात्र प्रमोद चंद्र नायक को प्रमोद ब्यूरो चीफ अजित दासंक रिपोर्ट न्यूज उपांत खबर।